Guys, ay natas Manuyod Beach guys. Bakong balas. Andit step. Double ito guys. Simple pero bitin dyan is Boracay guys. Ano nyo guys ha? Simple rin ang lapuan guys. Oh? Tres kong hangin. Video nga dagat. Guys, pero tanawa ang beaches guys. Paling limpyuha guys. Why sagbot guys? Dili sama sa uman guys. Dili guys, barato ra kaayo ang entrance fee guys. Basta gwapo, libre. Pag may suraan ra, magdepende. So, ari na ta sa Manuyod guys.